Alright, okay, Then so teacher. question 1. Okay, so question 1 wants us to calculate the surface area of the 3D objects below. So for 1A, it is a cone, right? So for a cone, we know that the formula to find the surface area of a cone is what? Pi r square plus pi rs. So where does this formula come from? Since dia punya net adalah macam ni. Okay. So pi r square comes from this circle because the area to find the area of a circle, okay, formula dia adalah pi r square. So pi r square come from this. Then pi rs comes from this shape. Ini adalah S dia. Okay, so just plug in the value. So pi we use 22/7 because if you do not use 22/7, kalau kamu guna pi, kamu guna yang simbol pi dalam calculator tu, terus insert simbol pi tu, dia takkan dapat jawapan exactly the same like macam jawapan belakang buku teks. Okay, so that's why we use 22/7. And then dia punya radius dia adalah already given 5 plus 22/7. Dia adalah 5. Dan S dia adalah 13. So kalau tengok bentangan ni, okay, dia punya net S dia dekat sini. So kalau dalam bentuk 3D ni, S dia di sini. Okay, ni S dia. So kalau kamu perasan sini adalah bentuk 3 segi. So kamu guna Pythagoras theorem to find the S. So ni kita tahu 5. Ni adalah 12 kan? Dia punya height dia. So to find S, C square equal to A square plus B square. C dia adalah S. A dia either 12 or 5. Okay, yang mana-mana pun boleh. So let's say we take 5. So S square root of 5 square plus 12 square. We get 13. So that's why S dia 13. So solve je lah macam biasa. Tambah-tambah akan dapat 282.86 cm square. Okay, do not forget to put the unit centimeter square. Sebab dia menunjukkan area, unit untuk area. Okay, so this is for 1A. Alright, senang kan sebab dah tahu dah formula untuk area for a cone. So yang ni. Kalau dia minta, kalau soalan minta area untuk cone ni, just use this one. Okay, question 1B, this is a cylinder, right? So untuk cylinder, formula dia adalah 2 pi r square plus 2 pi r h. I already explained in our previous video. So untuk bentangan, okay, the net for a cylinder is like this, right? So 2 pi r square comes from these two circles because the area, the formula of area of a circle is pi r square. So since there are two circles, so pi r square plus pi r square, you will get 2 pi r square plus 2 pi r h ni comes from this rectangle. So the length for this triangle is 2 pi r because it comes from the circumference of this circle. Kalau kamu buka
kalau kamu buka cylinder ni, you open and lay out each surface of this cylinder, okay? Sebenarnya dia punya length of this triangle, rectangle is actually the circumference. That's why 2 pi r, because 2 pi r is the formula for a circumference of a circle. So ni adalah dia punya length untuk rectangle. And height untuk rectangle ni, width dia adalah height of this cylinder, 14. So dia punya width lebar untuk rectangle ni adalah sebenarnya height of this cylinder. So 2 pi r times h, because it is a rectangle, right? So to find the area of a rectangle, length times width. So 2 pi r times h. So that's why you get 2 pi r h. So this is the formula untuk cari area cylinder. So ganti masuk. Dia kita dah tahu 6 already given. Usually they will give you the value for the radius. So you don't need to find the radius. 6. Height dia adalah 14. So total these two adalah 754.29 cm square. Okay. So kalau ada yang belum complete lagi, okay, sambil-sambil saya tulis tunjuk ni, kamu bolehlah buat sekali. Okay, alright. So any questions so far? Senang je kan? Cone and cylinder. Okay, for C. So C ni adalah a prism. Right? Okay, so formula to find the surface area of a prism adalah, since we have two triangle here, right? At the front and also at the back, right? Two triangles, so 2 times the area of a triangle. 2 times 1/2 times base times height. Then plus, you have 3 surfaces of rectangle. So, length times width plus length times width plus length times width. Since ada 3 rectangle kan, so tulis macam ni untuk lagi jelas. Alright. So 1/2 times base untuk triangle ni adalah yang ni lah kan, base dia. So 3 times height dia adalah 4. Okay, already given. Plus, okay, so let's look at the first rectangle. So kita tengok yang ni, yang permukaan bawah ni. Okay, so dia punya length adalah 6, right? Silap, 6 times ni length dia, and then ni width dia kan, so 3, darablah 3 plus, okay, kita tengok pula the second rectangle yang belakang ni, ke belakang tepi. Okay, yang ni. So dia punya length adalah 6 kan ni. Sini length dia sama dengan yang ni kan. So 6 times width, lebar dia adalah yang ni. So 4. So 6 times 4. Plus, okay, the third rectangle yang ni, yang condong ni. Yang ni. Okay, so length dia adalah 6 kan. 6 times
width. Okay, width dia ni tak diberi yang ni. So we can use Pythagoras theorem. Okay, kalau kamu tengok, okay, dia punya width untuk rectangle ni comes from this triangle, right? So kalau kamu keluarkan, okay, yang ni 4, yang ni 3, ni tak tahu kita nak cari. So gunalah Pythagoras theorem. So c square plus a square plus b square. C dia yang ni kita nak cari. A dia, let's say 4 plus 3 square. So C square root of 4 square plus 3 square. So dapatlah 5. Okay, so width untuk rectangle yang pink ni adalah 5. So 5 dekat sini. So times 5. So kamu akan dapat sini 12 plus 6 times 3, 18 plus 6 times 4, 24 plus 6 times 5, 30. So total dia adalah 84 cm square. Okay. Okay, so far so good. Boleh ke tidak? Berapa ramai join? 17. Boleh semua? Can you listen to me? Yes. Yes, teacher. Yes. Okay. Yes, teacher. Okay. Asyik Trina je yang jawab. Yang lain mana? Okay, tak apalah. Kalau kamu senyap tu maksudnya saya anggap kamu faham. Kalau tak faham boleh terus unmute mic and ask me question. Okay. So remember formula untuk prism yang ni. Okay. Okay, 2A. Okay, 2A is the easiest because it is a sphere, right? So formula untuk cari area of a sphere adalah 4 pi r square. So masukkan je lah nilai. R dia, okay, dia bagi ni ketinggian ni. Usually kalau radius kamu cari yang panjang ke belah sini kan. Tapi sebenarnya kalau ke atas pun is also a radius. So bagi 2 lah. Kan bagi 2, so sini 10, sini 10. So the radius is 10. So you get 10, 1, 2, 5, 7. .14 cm square. Okay, very easy this one. So formula untuk cari surface area untuk sphere adalah 4 pi r square. Okay. Okay, so 3A ni, 3A, okay, it asks us to calculate the combined surface area of the following 3-dimensional objects. So yang ni adalah soalan untuk apa yang kamu belajar dalam kelas hari Selasa. Okay, pasal solving problem. So for solving problem questions, okay, it will usually give you a combination of 2 solids. So, for example, this one. Okay, so untuk 3A ni, kita tahu dia melibatkan hemisphere and also a cylinder, right? So the formula for the area of hemisphere adalah 2 pi r square. Okay, sebenarnya formula untuk area of hemisphere adalah 3 pi r square. But kita kena minus dengan pi r square since, okay, flat surface yang ni kan, kita tak mau include dia.
sebab dia inside of this whole object. Remember saya cakap kalau inside kita tak mau dia punya area. So sebab tu kita tolak pi r square and you will get 2 pi r square. Okay. Okay, and then plus, what's the formula for area of this cylinder? So sebelum ni saya cakap kalau area untuk cylinder adalah 2 pi r square plus 2 pi r h. But for this one, dia adalah pi r square saja. Because untuk yang ni kita tak nak. Sebab dia inside punya surface. So that's why daripada from 2 pi r square it will become pi r square. Kan kalau kamu lukis net dia macam ni. Okay. Yang ni kita tak nak, kita ambil satu saja. Sebab yang ni, yang kita tak nak ni adalah yang ni kan, inside surface. So that's why pi r square saja. Okay. Plus 2 pi r h. Yang ni tadi saya dah explain 2 pi r. Yang ni adalah h kan. So that's why for pi r square plus 2 pi r h. Okay, so masukkan nilai-nilai. So 2 times pi 22/7. R dia adalah 10 divide by 2. We get 5. So 5 square. Plus pi 22/7. R dia tadi 5. Oh sorry, 5 untuk yang hemisphere ni tadi atas ni silap. So since radius untuk cylinder ni 5, so of course lah hemisphere ni pun 5. Okay, same length. Right. 2 to 20/7. R dia adalah 5. Height dia, height untuk cylinder berapa? So kita dah tahu radius untuk hemisphere ni adalah 5. So ke atas macam ni pun dikira radius, right? So 5. So 12 minus 5, you will get 7. So kamu dapatlah ketinggian untuk silinder ni. So 7. Okay, 12 minus the height of this hemisphere. So we'll get the height of cylinder, 7. So 7. So the answer is 455.71 centimeter square. Okay. So this is the answer. Okay, remember I want to remind you once again. Okay, kalau kamu nampak silinder ni jangan terus guna formula ni. Kalau macam soalan yang tadi ni, bolehlah. Okay, sebab kita memang nak kira semua surface area dia. But for this one, kita nak kira outer surface je. Okay, surface yang bahagian luar. Yang bahagian dalam shape objek ni kita tak mau ambil. That's why pi r square saja plus 2 pi r h. Okay. Alright. For 3B, okay, 3B ni pun still involve hemisphere. So dah tahu dah formula untuk hemisphere. So pi r square plus untuk cone. Okay, ada apa ni yang cakap formula untuk cone selalunya pi r square plus pi rs, right? Okay, so dia macam ni kan. So pi r square comes from here, pi rs come from this Pac-Man shape kan. So since yang ni circle ni sebenarnya dia punya surface pi rs saja. So plus pi
pi rs. Then masukkan nilai. So R dia dah diberi 5 plus 22/7. R dia dah diberi 5. Okay, S dia. S untuk cone ni adalah yang ni kan. S tu adalah slant height dia, ketinggian condong dia. So cone macam ni. Inilah tinggian condong. Ni sebab cone ni dalam bentuk terbalik. So ni S dia. So nak cari S dia, kena guna Pythagoras theorem juga. Sebab dia membentuk triangle macam ni kan. So kalau kamu keluarkan, dia macam ni. Okay, so ni S. Ni adalah 5. Ketinggian dia pun dah diberi 12. So yang ni 12. Dia punya height of the cone. So C square equal A square plus B square. C dia adalah S. A dia 5 square plus B dia adalah 12. So akan dapat 13. Okay, so S dia 13. So yang ni 13. Ni 12. Okay, so dia punya slant height dia adalah 13. So tambah semua akan dapat 361.43. Okay, actually sebelum saya bincang ni pun kamu boleh tengok the correct answers at the back of the textbook. Okay. Okay, so ni jawapan untuk 3B. Tak apa, kalau tak sempat nanti saya akan upload video. Saya dah record dah. Okay, C. C ni maybe ada ramai yang tak dapat jawapan sebab dia ada tricky, dia ada macam trik sikit kat soalan ni. Okay. So diberi diameter of hemisphere 10 cm. So dari sini ke sini diameter kan 10 cm. So kalau radius divide by 2 lah. Dapat 5. Okay, and then diberi width untuk height untuk cuboid ni adalah 15 cm. Dan height untuk cuboid ni is actually the width of the square, right? And the length of the square is also 15. Since width and length dia adalah same length, right? Sebab dia square kan. So formula dia adalah hemisphere 2 pi r square plus we have 5 squares, right? Okay, 5 square. So 5 times length times width. Plus, okay, yang ni yang dengan macam tricky sikit tu. Before this square, okay, kamu tak boleh guna length times width sebab dia bukan full square. Sebab dia yang ni je kan. Yang tepi-tepi ni saja area yang kita nak. So, kamu buat macam mana? So, length times width minus, okay, total untuk semua square ni yang saya merahkan ni, lorek ni adalah length times width, right? So, kamu kena tolak lah dengan area flat surface hemisphere ni. So, you will get the shaded area, right? Sekejap. Minus with the area of this blue flat surface. Okay, so the total area of this square minus with this shaded region, blue shaded region ni. Okay, maka kamu akan dapat lah area untuk yang saya lorek merah ni. So yang ni
Okay, since it is a circular shape untuk flat surface hemisphere ni, so kita tolak dengan formula pi r square. Pi r square is the area of a circle, right? Okay. So, solve. Selesaikan. Okay, radius dia dah diberi 5. Plus 5 square. So for each square ni, length dia adalah 15. And width dia adalah 15. So sama. So 15 times 15. Plus, okay, area untuk square. Square yang atas ni. 15. Minus dengan yang shaded warna biru ni. So kamu akan dapat 22 over 7. R dia adalah 5. So total untuk setiap ni nanti kamu carilah kan. Sebab saya dah terus kira. So akan dapat 1428.57 cm square. Okay, untuk C ni ada yang tak dapat jawapan tak? Maksud saya sebelum saya explain, kamu tak dapat jawapan. Sebab kamu tak tahu yang nak cari yang area untuk yang ni. Square yang atas ni. Ada tak yang tak dapat? Ke tak buat? Okay, so faham tak yang 3C ni? Kenapa length time width ni tolak dengan pi r square? Understand, teacher. Okay, Serina saya tahu mesti understand punya. Yang lain? Tak, saya nak panggil nama ni. Amal? Amal faham tak? Faham. Okay, dia kau faham. Ni Asfar? Asfar? Asfar tertidur apa ni? Muhyiddin? Faham tak? Okay. Okay, Melegas faham Aina Syakira, Alisa Atira. Faham cikgu. Okay. Alright, nanti saya upload kembali video ni, saya dah record. Lepas tu kalau ada yang macam tak faham ke boleh tengok balik. Okay. So that's all. Sebelum tu saya nak bagi tahu homework untuk cuti 2 minggu ni kan. Okay, so tengok bang punya module page 60. So ada 4 questions. A, B, C, D. Okay, so tu homework untuk cuti 2 minggu. Okay, you can leave your name in the chat section for attendance.